Dong. Okay guys, welcome to Jikoy Moto Vlog. So karon guys, nata activities karon lawa guys is Suzuki 110 guys. So ang problema nito ng motora guys is ang yung regulator guys, dili na siya mo charging guys. So dili na siya mo start guys. So hinay na ang iyang serbato guys. So yan i-complain sa mekaniko guys. So gilisan og regulator guys. So ang sistema guys nakikiyod. So yan lang gibalik guys kay dili kuno pwede guys. So manginanglan kuno og original nga regulator rectifier. So karon guys, diadere sa atong shop aton ng troubleshootingon guys. Kung say rason, kung say problema guys. Asap karon guys. Tanaw na to ang yang battery guys. So natay voltmeter guys. So dara atong battery guys. So atong voltmeter guys sa karon guys 6.4 ang yang voltahe guys. So meaning guys, dili siya kapastart guys kay nag low voltage siya guys. So atong iyon guys. Okay. So kita nyo guys, hasag guys. Iyon na kong yawi guys. 4.2. I-drop siya guys. So meaning guys, nasa ida kong problema guys. Kung atong iyon ang yawi guys. So ang voltmeter guys 6.4. So muna atong problema sa atong motor guys. Okay guys. So karon guys, atong testingan guys. Atong ipa serbato. Wala guys. So start guys. Wala guys. So ang ato ang headlight guys, gi battery operated ni guys. Kaya yan gi pa battery operated. So naitabuan ni guys, pag battery operated gibutangan niya og LED. So mo ni nitabo sa motor niya guys. Dili na mo start, minus na serbato ang iyang headlight guys. Medyo karap-karap na siya. So ang atong battery guys na drop. So gi-troubleshoot ang regulator. So kay problema regulator. So yang gisa regulator mo ni tabo guys, kikiyod. So mo ni siya guys, mo ni dakong problema na to guys. Atong troubleshooting guys. Okay guys, let's begin. Okay guys, finished product na to guys. So na battery operated na to guys. So nga to ang supply guys. So ato na nang wiring guys. So naitabuan ni siya guys. Sa laing mekaniko siya guys. Yang battery operated na short siya. So mo to nipigtan ang regulator. So to siya. So mo ni atong bagong regulator. So atong testingan guys kung okay ba, sakto ba yang hayag, yang serbato or starter niya. So asap karon. So guys, finished product ng atong Suzuki nga 110 guys. So ato nang gi-installan diri og bag-o guys. Nasuga guys, module guys, pikas-pikas siya guys. So atong testingan guys kung good job ba ang ato ang trabaho guys. So karon guys kini guys battery operated di tanan. So atong testingan guys. Clear ba? Yes. Testingan guys. Ang tuyawi guys. So kini tanan guys battery operated ni sa tanan guys. So atong iyo guys kini nakasig guys. So guys. So atong i-start guys. So atong start. So post start guys, okay na siya guys. One click lang post start. So ato i-serbato guys. Okay, serbato guys, signal light guys. Wala side. Okay, siga ka ang to guys. Guys. So ari na sa signal light guys, yung plaza. Okay guys. Okay guys. Guys. So siga nga to ang signal light guys, left to right guys. So atong headlight guys, battery operated ni siya guys. So atong yun ang yes guys. So mo ni siya guys. So LED ni siya guys. So mo ni siya high, low, high, low. So atong tanang sa motor guys. High, low, high, low. So okay guys, successful atong trabaho guys. Atong yo guys. So tanaw na to ato ang bagong install guys na module. Okay guys. So
So kini nga tong parking guys. Kini nga tong tail light guys. So ato na ning battery operated guys. So atong testingan ang foot brake guys. Okay guys, siga siya guys. Handbrake guys. Ito gamit ang handbrake guys. Okay guys. So successful atong trabaho guys. God bless guys. So atong mga aktor guys. Grabe tanaw sa may kay magkuha mo sa 7.